Mayong adlaw mga kasi-hunters. Naanapod ko i-share ninyo nga bagong laaganan para ka malingaw. Kininahimutang sa tawog pagatpatan taluot Argao. Before makasulod, mubayad og tag-10 kada tawo. Kung kamo nangita og mala adventure, sakto ni para sa tanan. And now, the adventure begin. Mauni ang agianan paingon sa pagatpatan. Make sure bring extra clothes kay malapawan jud ka sa agianan. Especially taob kang niari paingon sa pagatpatan. Dili ra pod mabalaka kay naaray agianan nga pulido para lakwan. Una ka maabot sa cottages nga ilang gimugna, I think 1 to 2 minutes kang maglakaw sa tunga. Kanindot jud sa pamati maglantaw-lantaw sa dagat diha. Naarapod sila daghang cottages para sa guest nila. Atong lantawon ang exterior ug palibot ni ini. Grabe ka nindot. For sure, makarelax yun ka diri. Wala pa gani ka makauli, pero makaingon na jud kang nindot ibalik-balik diri. Palibutan sa crystal water og mga tanom na berde. Perfect place para sa mga occasion and getaways. Kini nga laaganan, suwayi na. Kuyuga imong barkada og pamilya. Kay nindot ilangoy-langoy uban sila. Budget friendly pa jud para sa inyo ha. Sa mga nagplano mo ari diri mauni ilang rates and rental fees. Entrance 10 pesos. Parking fee, motorcycle 20 pesos. Tricycle, 30 pesos. 4 wheels, 40 pesos. Life jacket, 50 pesos. Mandatory ang pag-rent sa life jacket for kids for safety purposes. Use of CR, 10 pesos. Open sila from 6 a.m. to 6 p.m. Kay dagat man atong gihisgutan, naadjud na ang low tide og high tide. Required ang guest magsulob og appropriate footwear for safety reason. Kay batuon ang imong gitumban paingon sa imong padulngan. Ang walking distance ani approximately 300 meters. As of now, wala pa sila ga-offer og overnight accommodation. Maunang suliton jud nato ang day use. Unsa pay gihuwat? Bisita na sa Tawog Pagatpatan Hidden Resort. Kininahimutang sa Tawog, Taluot, Argao, Cebu. Hangtod sa sunod. Bye-bye! Alright!